sa mga fraternities, 17 ka mga fraternities sa usa ka dakong universidad sa Dakbayan sa Sugbo ang misaad nga makigtambayayong sa Gawad Kalina. Si Cecil Kibud sa report. Naaghat ang mga fraternities sa usa ka universidad nga moapil sa 1 milyong bayani program nga gipasiugdahan sa Gawad Kalinga. Ang maong pakigtambayayong giuluhan og frat wars from rumbles to rubbles. Ilang gisaad nga mutabang pagtukod og 23 ka mga panimay alang sa mga kabos. We would like to create an image, a new image sa kuan society nga ang fraternity day dili day puros gubot, dili day puros rumble, nasa may mabuhat. Including those fraternities and nuns. We will not stop because there is a future in this country because of people like you. Thank you. Usa si Ray Tihana sakop sa Alpha Sigma Omega Fraternity nga nalipay sa maong proyekto. Gumikan kay usa sab siya sa mga makapahimo sa housing project. Working student ko sa University of San Carlos. Napart ko sa GK kay before ka mapart ana kanang kinahanglan ka appeal sa urban poor. Long-term commitment ang gisaad sa mga fraternity sa Gawad Kalinga. Sa MOA signing, ilang gisaad nga ipadayon ang maong proyekto sa mosunod nga mga henerasyon. Gipahigayon usab ang ceremonial exchange sa mga paddles ug mga pala. Sa Silky Bod, Balitang Bisdak.